Salam alaikum, marhaba bikoum à saveur méditerranéenne. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec saveur méditerranéenne. Aujourd'hui, on va faire des mini tartes à la fraise. اليوم غادي نديرو ميني تارت بلا فريز. تارت صغيورين بلا فريز. كيجيو زوينين ولذاذ و كيجيو فرديين. باغ لا بات سابلي غادي نبديو بلا بات سابلي. انا درت هنا فارينه 250 غرام تاع فارينه. غادي نزيد عليها 125 غرام نتاع الزبده. Je mets 250 grammes de farine. Je vais rajouter 125 grammes de beurre, le sucre vanillé, un sachet de sucre vanillé, شكيره نتاع سكر فاني هكا, un peu de sel, un pincé de sel, شويه د الملحه, وغادي نخلط هكا حتى نخلط كامل الزبده مع الفارينه. Juste que je mélange le beurre avec la farine. Après je rajoute le sucre glace, les 40 grammes de sucre glace. من بعد غادي نزيد 40 غرام تاع سكر glace. زدت le sucre glace, زدت السكر glace وغادي نخلط bien mélanger. ملي جمعتهم مزيان غادي نزيد بيضه, واحد صفر بيضه, un jaune d'œuf entier. Et si la pâte elle est encore dure, je rajouterai un petit peu de blanc. الا بقات هاد العجينه ديالي قاسحه غادي نزيد لها البيض, واحد شويه تاع البيض, وغادي نجمعها. هي العجينه ديالي جمعتها, انا ما احتاجيتش لداك البيض, ما زدتوش, غير داك صفر البيض. J'ai pas rajouté le blanc d'œuf, j'ai juste mis un jaune d'œuf. J'ai ramassé ma pâte, je vais la réserver 10 minutes au frais. غادي نديرها واحد 10 دقائق في الثلاجه ديالي ومن بعد نسرحها. Faire la crème pâtissière. Je vais avoir besoin de 300 ml تاع الحليب, 300 ml de lait que je vais mettre la moitié à chauffer dans une casserole. Et je vais en garder un petit peu, à peu près 50. نبردو واحد شويه هكا. هنا هرست 3 نتاع البيضات, j'ai cassé 3 œufs. Je vais rajouter le sucre et je vais les mélanger. Rajouter la maïzena, les 60 grammes de sucre, 3 œufs, 3 jaunes d'œufs et 30 grammes de maïzena. 30 grammes تاع المايزينا, 60 غرام تاع السكر سنيده و3 تاع صفر البيض. نحركهم هنا, نخلطهم. avec la maïzena et le sucre صافي حركت البيض مع السكر مع المايزينا. غادي نزيد هذا الحليب البارد. je vais rajouter le lait froid que je mets de côté et je vais de nouveau bien mélanger. J'ai bien mélangé. Maintenant je vais rajouter le lait chaud. Bien le rajouter, hop, le mélanger. نحركو مزيان. نزيد الحليب سخون au haut du feu. Hop. Je vais le remettre dans ma casserole et je vais continuer sur le feu. غادي نحركو على النار حتى تسيح la crème, jusqu'à que la crème il apprécisse. La crème elle commence à s'épaissir. هيا la crème ديالي بدات كتكسح. ساحت صافي, انا غادي نطفي عليها. ça y est, la crème elle a bien pris. Je vais éteindre mon feu et la mettre de côté. La crème ديالي شدت. La crème elle a bien pris. Maintenant je vais la mettre dans une assiette. غادي نديرها في هاد الطبسي وغادي نديرها في الثلاجه ديالي تتبرد حتى نوجد العجينه. Je vais la mettre dans l'assiette et la mettre au frais jusqu'à que je prépare ma pâte. J'ai sorti la pâte du frigo. Je vais l'étaler maintenant. انا خرجت العجينه من الفريجيدير, راني غنسرحها. صافي سرحت لا بات, غادي نبدا نقطعها. وهنا لي مول ديالي درت لهم شويه الزبده مول سيليكون. غنقطع العجينه هكا. نتوما تقدروا ديروها كبيره, وحده كبيره, واحد لا طاخت كبيره. Vous pouvez la faire une seule grande tarte. Moi je préfère comme ça. Chacun à la sienne. انا كنفضل هكا كل واحد يكون عنده وحده ديالو هكا. وغادي نستمر نقطعهم حتى نساليهم كاملين. Je vais continuer à les découper comme ça. هكا كنبرك عليهم les moules et je commence
Après, je peux enlever le superflu qu'il y a, ce qu'il y a de plus, de trop, je peux l'enlever. Là, par exemple, si je veux l'enlever, je peux l'enlever. Je continue comme ça, allez finir. هنا نكمل هكا استمر حتى نساليهم كاملين. صافي انا ساليت، انا درت العجينه هنايا في لي مول. Ça y est, j'ai fini, j'ai mis la pâte dans les moules. Je vais avec la fourchette faire des petits trous. بالفرشيطه غادي ندير لها دي trous باش يتنفسوا وما يتنتفخوش. pour pas qu'ils gonflent. هنا غادي ندير لهم شويه الحمص. Je vais mettre un peu de pois chiche. J'ai du pois chiche à la maison, je vais mettre un peu de pois chiche dedans. Comme ça, il gonfle pas. Comme ça, la forme, elle reste telle quelle. باش هكا يبقى ما يتنفخوش بزاف. Je vais continuer comme ça à poser mes pois chiches. Pois chiches, haricots blancs, ce qu'on a à la maison. Les fournir, je vais les mettre au four à 180 degrés entre 15 et 30 minutes, mais je vais surveiller la cuisson. Ça fait, on غادي نديرهم في الفران ونديرهم على 180 ما بين ربع ساعة حتى نص ساعة، ولكن غادي نبقى نراقب الطياب على حسب الفران ديالي. الا كان سخون بزاف راه في الساعة يطيبوا، والا ما كان سخون كياخذوا الوقت ديالهم. انا غادي نديرهم صافي. ساليت لي طاخت، ها هما كيطيبوا كيجيو زوينين. جي فيني لي ميني طاخت. لا كريم باتيسير ديالي بردات، ها هي لا كريم باتيسير لا غوفوادي elle est là. Et j'ai 300 غرام de fraises frais. 300 غرام تاع الفريز فري اللي قسمتهم هكا. وهذاك الحمص ما رميتوش، انا درته هنا في القرعه اللي كنت درت في لي طارتوليت. مره اخرى غادي نستعملو لو بوا شيش que j'avais mis tout à l'heure dans les petites tartes. Je l'ai mis dans un bocaux et je mets de côté, je le réserve pour une autre fois. On va remplir nos tartes. انا ساليت لي طارت، لي ميني طارت كيجيو زوينين هكا. J'ai fini les mini tartes. J'ai décoré plusieurs façons. J'espère qu'ils vous ont plu. نتمنى من الله يكونوا عجبوكم. هكا لي ميني طارت كيجيو زوينين بزاف.